أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة قريش مكية وهي 4 آيات. सूरह कुरैश मक्की सूरत है और इसकी 4 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफ लिईलाफ कुरैश कुरैश लिईलाफ कुरैश إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب رب فليعبدوا رب هذا البيت هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي الذي أطعمهم أطعمهم الذي أطعمهم من
الذي أطعمهم من جوع جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من وآمنهم من خوف خوف وآمنهم من خوف अब मैं इस सूरत की तिलावत करता हूँ जिसमें ये हरूफ लीन और मद्दा वाले हरूफ को मैं मद करके पढ़ूँगा और इंशाअल्लाह मैं आपको अगले इसबाक में समझाऊँगा कि इनको मद हमने किस वजह से किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم।